Yeah naman. Okay, pili pa. Next card. Saan ka na? Yeah, fresh milk. Milo. Ito pa. Ikaw. Ito, Dutch milk ko. Ikaw bahala. Ayan. Yeah naman. Bata. Ayan, magkaiba yan. Your brand. Yan. Gipili ko lang, Pao. Ano yan, pang spaghetti. Bigay mo na, Pao. Hindi pa, kulang. Baka sobra yan. Bilangin mo. Okay na. Yes. Frozen. Ang sabi mo? Salamat, Shopee. Wow. Saya-saya. Ayan, we're home. Ayan, nandito na kami sa bahay guys. Inaayusan ni Pao yung mga groceries na napamili namin. Tapos, magbibideo na siya. Magti-thank you kay Mami Jen. Ito na! Ay, wala palang ganun. Ayos. Beep, 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 beep. Doon may exposure ah. Sila mama. Ano? Sipag naman. Sipag, inaayos. Thank you, Mommy Jen. Happy New Year. Thank you po. Opo. 10K. Bye. Thank you. Bye.